अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन निंदुड़वी ऑफिशियल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज मैं आप हज़रात के सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बहुत ही कीमती नसीहतें फरमाई हैं। वो 5 नसीहतें क्या हैं, ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं बहुत सी खूबसूरत नाते, नज़में, गज़लें वगैरह अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ, और साथ ही साथ दीन की बहुत सी कीमती बातें भी वक्तन फ़वक्तन आपके बीच में लेकर हाजिर होता रहता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत आमेज़ बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो वो 5 बातें क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा हज़रात, बहुत कीमती नसीहतें हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 नसीहतें फरमाई। नंबर 1 कि ए अनस, कामिल वज़ू किया कर, इससे उम्र बढ़ेगी। नंबर 2, जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, इससे नेकियां बढ़ेंगी। नंबर 3, घर में सलाम करके दाखिल हुआ करो, इससे घर की खैरियत में इजाफ़ा होगा। नंबर 4, चाश्त की नमाज़ पढ़ा कर। पिछले जो लोग हुए हैं, जो अल्लाह वाले लोग हुए हैं, उनका यही तरीक़ा था। और नंबर 5, ए अनस, अपने छोटों पर रहम कर और बड़ों की इज़्ज़त व तौक़ीर कर, तो क़यामत के दिन मेरा साथी होगा। ये 5 नसीहतें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कामिल तौर पर वज़ू ना करते हों, वो वज़ू को मुकम्मल तौर से ना करते हों? या ऐसा हो सकता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई उम्मती मिले और वो सलाम ना करते हों, या वो घर के अंदर बिना सलाम किए दाखिल होते हों, या वो चाश्त की नमाज का एहतमाम ना करते हों, या छोटों पर रहम ना करते हों, बड़ों की इज़्ज़त व तौक़ीर ना करते हों? ऐसा हो सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जो शान है, उसके ख़िलाफ़ ये बातें हैं कि वो ऐसा करें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी ये नसीहतें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाई। तो असल में ये नसीहतें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि आने वाला जो वक्त है उसमें मेरी उम्मत इन चीज़ों के अंदर कोताही करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से अपने आने वाली तमाम उम्मत के लिए नसीहतें फरमा दी कि इनका एहतमाम करना। तो आज हम देखें कि इन तमाम चीज़ों के अंदर हम कोताही कर रहे हैं। कामिल वज़ू आदमी कब करता है? जब नमाज का एहतमाम करेगा। उम्मत का कितना बड़ा तबका नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है, नमाज का एहतमाम नहीं करता। जब नमाज नहीं पढ़ता तो वज़ू क्यों करेगा? और जो वज़ू करने भी नमाज पढ़ने भी आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वज़ू का सही तरीक़ा मालूम नहीं है और उसमें वो कोताहियाँ करते हैं। कोई जो है वज़ू को धोने के अंदर कोताहियाँ कर देते हैं, मसा करने के अंदर खामी करते हैं, और सबसे ज़्यादा खामी मसे के अंदर ही लोग करते हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, और अच्छी खासी उम्र 50 साल, 60 साल, 65 साल के लोगों को, कि उनसे मसा करना नहीं आता। बाज़ लोग तो ये होते हैं कि बस हाथ भिगोया और वो सर के ऊपर से ऐसे ही उतार देते हैं और बस कान के ऊपर उंगली घुमाई और बस समझते हैं कि मसा हो गया, जबकि ये गलत तरीका है। असल तरीका ये है कि दोनों हाथ भिगो के पानी से और पूरे प्रॉपर तौर से दोनों हाथों को सर के ऊपर से टोपी हटाकर, और अगर लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो अपने दुपट्टे को हटाकर पूरे हाथों को सर के ऊपर से इस तरह से फेरा जाए, और यहाँ तक भीगे हुए हाथ इस तरह से फेर के, और फिर यहाँ तक ले जाके फिर कान ये दोनों करके और अंगूठे इस तरह करके, और ये तरीका असल मसे का होता है।
لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس ایسے ہی ٹوپی کے اوپر سے کر لیتے ہیں اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ مسا ہو گیا۔ مسا کہتے ہیں چھونے کو۔ تو جب تک آپ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ بھگو کے بالوں کو چھوئیں گے نہیں اور ان کو ٹچ نہیں کریں گے، بال بھیگیں گے نہیں، مسا نہیں ہوگا۔ اور مسا نہیں اگر کیا وضو میں، مسا صحیح سے نہیں ہوا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مسا کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا تو مسا کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے، تو پورے سر کا مسا کر لیا کریں۔ اور مرد حضرات اپنی ٹوپی ہٹا کر دونوں ہاتھ بھگو کے پورے ہاتھ سر کے اوپر پھیریں، اور لیڈیز جو ہیں عورتیں وہ دونوں ہاتھ بھگو کر اپنا دوپٹہ ہٹا کر سر کے اوپر پھیر لیں اور پھر سے دوپٹے کو رکھ لیں۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے، اور جو پورا وضو کا طریقہ اس کو سیکھیں اور اس کو کریں پراپر طور سے۔ دوسری جو بات کہ میرا جو امتی ملے اس کو سلام کیا کرو، کیا حضرت انس سلام نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے تھا، آپ جانتے تھے کہ اس میں کوتاہی ہوگی اور اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج جو ہے مسلمانوں کے اندر سے سلام کرنے کا رواج بالکل ختم، رسمی طور پر صرف سلام رہ گیا ہے۔ کوئی جاننے پہچاننے والا، کوئی خاص، کوئی بڑا، بالکل جاننے پہچاننے والا اگر کوئی مل گیا تو سلام کر لیا، ورنہ تو لوگ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر کسی میں کچھ اللہ نے کچھ عزت دے دی، کچھ پیسہ ویسا دے دیا، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ مجھے سلام کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کرے، ہر چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو جو ہے سلام کرے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس میں یہ دیکھا جانے گا کہ جو جا رہا ہے وہ امیر ہے اور جو بیٹھا ہے وہ غریب ہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ غریب ہے اور جو سواری پہ چل رہا ہے وہ مالدار ہے۔ تو جو غریب نیچے چل رہا ہے وہ مالدار کو سلام کرے گا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے ہر ایک مسلمان جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام اس کو کرے، مصافحہ کرے، یہ اصل سنت طریقہ ملنے کا۔ لیکن سلام کا رواج بالکل ختم، کرتے نہیں ہیں، تو اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اور سلام کرنے پر 10 نیکی ہیں، السلام علیکم کہنے پر ورحمۃ اللہ کہہ دیا 20 نیکی ہو گئی، وبرکاتہ کہہ دیا 30 نیکی ہو گئی۔ کچھ محنت نہیں، کچھ وقت نہیں لگا، 30 نیکیاں۔ آخرت میں اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو بھاگے پھریں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، ماں بھی بھگا دے گی، باپ بھی بھگا دے گا، شوہر بیوی کو بھگا دے گا، بیوی شوہر کو، بھائی بھائی کی نہیں سنے گا۔ ایک نیکی بھی کم پڑ گئی، اور یہاں فری میں، مفت میں 2 سیکنڈ کے اندر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سلام کو عام کریں، ہر کسی کو سلام کریں، جہاں بھی ملاقات ہو، جہاں بھی دیکھیں، جہاں بھی ملے سلام کریں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ گھر کے اندر جب جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، یہ بھی ہمارے لیے تھا۔ آج یہ تو بالکل ختم ہے۔ چلو باہر تو ہم کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایک آدھ بار کسی سے کر لیتا ہے آدمی سلام، لیکن گھر میں تو سلام کرتے ہی نہیں، یہ تو طریقہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مطلب اچھے خاصے لوگوں میں، ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں، ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے گھر کے اندر سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ اگر کسی ایسی ویسی حالت میں بیٹھی ہے، ہم نے سلام کیا تو وہ الرٹ ہو جائیں گی، ہوشیار ہو جائیں گی۔ اور ہم ایسے ہی گھس گئے اور کسی خدا نخواستہ ایسی ویسی حالت میں ہوتی، کتنا عجیب اور کتنا غلط اور برا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر سلام کر کے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو گھر کی خیریت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، خیریت میں بڑھوتری ہوگی، بڑھے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھا کرو، کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے، وہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس کی بھی کوشش کریں۔ اشراق کی نماز صبح کے وقت ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد، اور چاشت کی نماز 10 بجے کے قریب پڑھی جاتی ہے، تو اس کا بھی کوشش کریں انشاءاللہ، تو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور آخری بات اور سب سے اہم بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اے انس، چھوٹوں پر رحم کیا کر اور بڑوں کی عزت و توقیر کیا کر، تو قیامت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی آج ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بالکل کوئی نہ بڑا چھوٹے کو اچھی طرح سے محبت سے بولنے کے لیے تیار ہے، نہ چھوٹا اپنے بڑوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ تو اس پہ خاص طور سے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ خاص طور سے دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے بڑوں کی
की इज्जत करें, उनकी तौकीर करें। और बड़ों की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के ऊपर जो है शफ़क़त से और मोहब्बत के साथ उनसे पेश आए। उनको बेवजह झड़कना, उनको गालियाँ बकना, उल्टी सीधे बातें कहना, बाप गालियाँ बक रहे होते हैं, बड़े भाई छोटे भाइयों को गालियाँ बक रहे होते हैं और गंदी गंदी और बुरी बुरी गालियाँ बकते हैं, ये हमारी तहज़ीब और हमारे मज़हब की तालीम नहीं है। हमारी तहज़ीब तो बड़ी साफ़ सुथरी है, हमारे मज़हब की तालीम तो बड़ी पाकीज़ा है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखें कि हर बड़ा अपने छोटे से मोहब्बत से पेश आए। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसको पहले मोहब्बत से समझाए, जहाँ तक हो सकता हो, फिर भी करा तो फिर उसको जो है हल्के फुल्के अंदाज में उसको डांटे। लेकिन गालियाँ बकना और उल्टी सीधी बेहुदा बातें उसको कहना, ये तो बिल्कुल भी इसकी गुंजाइश नहीं है। कबीरा गुनाह है गालियाँ बकना, इससे बचा जाए। और छोटों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बड़े का एहतराम करे, उसकी इज्जत करे, उसकी तौकीर करे, चाहे बड़ा कोई भी हो। उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारे घर का कोई बड़ा है तो मैं उसकी इज्जत करूंगा और दूसरा कोई गैर है वो बड़ा है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत बात है। ये नहीं फरमाया अल्लाह के नबी ने, बल्कि हर एक बड़े की इज्जत करनी है, उसकी तौकीर करनी है, उसका एहतराम करना है। तो ये 5 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को नसीहत फरमाई थी, और हालांकि ये नसीहतें असल में हमारे लिए हैं। तो नंबर 1, वज़ू को अच्छी तरह करें। जो वज़ू करेंगे तो नमाज का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हर एक को सलाम करें। घर के अंदर जब भी दाखिल हों सलाम करके दाखिल हों। चाश्त की नमाज का एहतमाम करें और छोटों पर रहम करें और अपने बड़ों की इज्जत करें। इसका बदला क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन तू मेरा साथी होगा। तो जो भी इन चीज़ों पर एहतमाम करेगा इंशाअल्लाह उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह के नबी की प्यारी बातें पहुँच सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल करने वाले हों। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।